congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba sikadi. C'était ça la kalame makasa nde yasika. Votre show État solide est une émission de bino sportif où il a bino sportif nyonso partout dans le monde. Oyo bavivaka awa na kati ya Afrique d'ici précisément target na biso za ba congolais lelo toye awa na kati ya esika oyo bomona oyo eza Ampero Palace toye komona l'un de boxeur congolais oyo tokokota na kati akose présenter bino mo boyeba aye awa na Afrique aye kosala nini aye mission de service aye kosala ba entraînement. Donc, Precious people from Congo, welcome to our show Nzanzi Connection. Nzanzi Connection est toujours na idéologie na biso ya kosala ke mboka na biso Congo et ça l'a évolué. Totamu sa caméra na biso par-ci par-là pour na intention ke mboka na biso et ça la critiquer te, mboka na biso et ça la tozo chrétien mboka na biso te mais to sala ke mboka na biso et zo valeur et ke de liboso et ça la peut envier partout dans le monde. Afrique du Sud est envié partout dans le monde. Ils ont envié le Amérique, le en Europe. Des buts et émissions de Bissomboka connexion angwana. Tozana kaka pona ke tout est sabino ba image, ba change kaka ba idée. Potala o balinga bazo sala. En fait que mboka na biso kende liboso. Alors before we go deep in our show, we like to have a break and we're back soon. Welcome back to our show Nzanzi Connection. Merci beaucoup à la régie. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous vous remercions beaucoup. Tozo continue toujours la sujet sur les services d'incendie. Toza awa na Pretoria toujours une émission c'est toujours na Pretoria. Toye awa et to solana mutu aza chargé ya média ya service d'incendie awa na Pretoria mobimba. Nde toye awa to poser ba question te ba fonctionnaire awa ndenge. Johan Peterson, I'm the spokesperson for the City of Tshwane Emergency Services. Mon nom est Johan Peterson. Je suis le porte-parole du service d'incendie de la ville de Pretoria. Pretoria est la capitale de l'Afrique du Sud et nous, pompiers, sommes là pour servir aux besoins de la ville. La ville a une population de 3 millions d'habitants et nous devons les servir jour pour jour en offrant nos services d'urgence qui sont anti-incendie, les ambulances, les services spéciaux et pour ce faire, nous avons 21 stations dans la ville de Pretoria seule. And with that, we're doing it from 21 stations throughout the city of Tshwane, which is strategically placed to serve the community within the shortest time possible and to bring assistance to them in their need for assistance. Welcome back to our show Nzanzi Connection. Nous sommes toujours Makamba Boisa donc à RTGA, la chaîne Mousiste RTGA World avec honorable Puis Mwabilou. Donc hello Extractor. Hello ma'am, how are you? I'm fine, thank you. So I came here, I want to learn how to be a firefighter. You want to be a firefighter? Yes. Yeah, I think you can be a firefighter, but this is not the right outfit. I think you should go inside there, that lady will take you and then you get into the right outfit, yes. Alors bilanga na ibisi na yi apona apprendre na ko apprendre comment nazala na service ya incendie bilanga na ko apprendre bwetela la tateni na ba ndoko de changer bilamba nyoso kala RTGA.
it's heavy. Makin, bozobona, kilo wapi nzambe lokoza ande boye. Wow. Oh, so, okay, now I'm fine. Now you look like a... Maintenant, tu ressembles à un vrai pompier. Pour devenir notre étudiant, il faut d'abord être de ceux qui travaillent déjà avec nous. Nos employés sont ceux que nous formons le plus souvent. Ils suivent différentes formations et cela dépend du service dans lequel ils veulent exercer. Les cours les aident à s'améliorer dans leurs différents domaines et les aident à rendre un service très excellent. Utilizing their equipment and also knowing what is expected to them when they come to different incidents. So tell me about this uniform. What is the name of this uniform? Okay, Ces vêtements ont été conçus spécialement pour la protection des pompiers contre les incendies. Why is too heavy? I don't understand. It's too heavy. I can't even walk. How they manage? I think you've seen when Vous pouvez voir que pour ces genres d'instruments et outils que nous utilisons, nos agents doivent être bien entraînés et être aptes afin de rendre des services de qualité à notre communauté. Hence, you need to come and be trained properly to be a proper firefighter. So when they come, they are only running. They're not running their own risk because it's for me. I can't do this job. Hence, they say it's a calling. Being a firefighter, it's not something. Être pompier, c'est un appel. Tu ne peux pas devenir pompier du jour au lendemain ou juste décider de le devenir. Ces pompiers que vous voyez exercent différentes professions. Certains sont des professeurs, managers de compagnies, préfets, mais puisque c'est un appel en eux, alors ils doivent y répondre et devenir pompiers. Donc, pour être de nôtres, il faut être appelé. Everybody with you because you won't be working as much as you should. How many classes do you have here? Currently, we are running 2 classes. Pour le moment, nous avons 2 classes. Les certificats sont décernés par les corps gouvernants, sous lesquels nous sommes enregistrés. Une fois la formation finie avec succès, nous les remettons leur titre. 70% de ce qu'ils apprennent est pratique et 30% théorique. The final examination will be set by the accreditation body, which they write upon completion or after they have passed. That's when the accreditation body will issue a certificate for that particular individual. 70% of all the work that is done should be practical, and the 30% should that be of theoretical. Is what we call a regulator. What did they use? Ceci, c'est un régulateur qui sert à régler la pression d'oxygène que les pompiers aspirent. Parce que la pression est forte dans le cylindre et peut faire exploser vos poumons. Si ce n'est pas réglé, it can make your lungs to explode. So it regulates the amount that you will be breathing. Sometimes you can even find that you have toxic gases which are produced from there. Par moment, il se peut que ce soit des substances toxiques qui brûlent. Et pour la protection des pompiers, il doit respirer par le cylindre qui est attaché à ses sacs à dos et au masque. It works with this particular back plate, which you wear like your school bag. Okay. You wear it on your back like your school bag, and then you also have a face mask, whereby your face gets into, and then when you are breathing, it automatically you breathe from the cylinder itself. How many kg? It weight. All right, the cylinder itself weighs plus minus 15 kg. Le cylindre pèse à peu près 15 kg et le volume d'oxygène dedans dépend de la capacité du contenant. It adds on the
on the weight of the cylinder as well. Sometimes there are cases that is taking too long. So how many hours this can be saving your agents? Alright, usually how they fill in the air, they fill them to a couple. La quantité d'air contenue dans les cylindres peut servir à un pompier qui est en bonne santé et bien entraîné pendant plus ou moins 30 à 45 minutes. 3 bars or 3.6 bars. So the air that is inside there is going to take a good firefighter who is fit and healthy, plus minus from 30 to 45 minutes. La ndenge la pratique ya oyo biloko eza kilo na éviter en tout cas bato baza bato ko féliciter et loko kilo o ta 50 kilo tina lati na nzoto nzambe donc au pratique ba ça la biso ya bino mo boso mo na pratique ba ça la biso bozo mo la bino mo to continuer toujours l'émission la biso mboka connexion bozo mo na bozomona ale babengi bango bangwana baye baye ko sauver ba vie baye ko sauver situation ale mbala moko mai wo mwendege basalaka omwende basalaka donc okosimba ngo yo moko te faut pas la 2 ou 3 personnes parce que la pression faut aussi 3 personnes faut pas makasi ozomona moi osala ngo yo moko zate faut 3 personnes ozomwende basalaka ngo bino bozomona OK baye ko sauver vie baye ko sauver shop ezikaki baye ko sauver ndako ezikaki baye ko sauver ndako ezikaki bino ozomona botu komona pratique basali biso ya mai ndenge ni bayaka soko bengi bango shop eziki ndako ndenge bayaka ndenge basalaka botu komona alors to continue toujours l'émission biso mboka connexion so I would like to know this dry land. I see it everywhere in the street. Is it the government who supplying or it's you who install this system there? Oh yeah, we call them hydrants and they are the ones who are supplying fire. Ces robinets, on les trouve partout dans la ville. Et c'est des robinets que les pompiers se procurent l'eau pour éteindre le feu. Et c'est la première des choses que les pompiers cherchent dès qu'ils arrivent sur une scène de feu. Ils sont différents seulement parce qu'ils ont évolué avec la technologie, mais sinon, ils servent à la même fonction. Pompe automone yango partout na banzela na tuni soki eza bango ba installer yango toza gouvernement abi non ba installer yango mais mai eza ya gouvernement mais ba installer yango na kake soki likambo ko na quartier ba yeka bango ba brancher ni na bango oyo pompe na bango o ma ba safe situation o ba bengeli bango eloko ndé sala kende to senga peke na Congo pe biloko eza la partout gouvernement atia ba pompe o partout na nzela en fait que aider population so likambo boye tamusu ba ko ya na voiture na bango ba bengi bango bien sûr ba ye mais soit tu voiture na maïté soit mai na bango esili et senga ba kutiswa kutika après ba kutika ba pompe o na nzela ba ba branche aider bango et te ba kelesu ko luka mai voiture na biso mai si to ko toka mai so ki wapité. Alors restez toujours branchés avec notre émission Mboka Connexion. Don't go anywhere, don't change the channel, take a look. Yaza capitaine ya équipe na ina tuna na bani na ngoso leka awa. Hello. Hello, ma'am. How are you? I'm okay, yes. Can you tell us your name? My name is Peter Talakhali. Yeah, Peter, I would like to know what is happening here. What is going on here is the patient is strapped. He was strapped under the vehicle, and now we have to lift the vehicle upwards, then stabilize it so that we can entrap the patient. Yeah, we call them airlifting bags. Yeah, we use the pressure of that particular cylinder. I showed you that it's compressed air, the very same like the atmospheric air, and then we inflate these airlifting bags so that that heavy load that is on the patient can be lifted, and then we can easily take out the patient. Yeah, and we told them also to pick the patient by the neck. Why for the head? Yeah, it was not actually to pick them by the neck. It was to protect the neck. Even though the patient is already injured, but the thing is the injuries must not be worsened. They must be stabilized.
So by putting that neck collar, it was to stabilize that the neck does not have any movement that can further injure the patient. So they must just take the patient in one piece without further injuring the patient. Oh, this case, it happened already, this kind of cases. Yeah, I mean, if you are working in the emergency services, you'll see that most of the time you find emergencies such as those. So, but it's better for us to learn first how to deal with those instances than just to jump into the deep end. Okay. Now to go to la mona qui raba moko ya pem ya mwinde zaki na siku na bazo pomper pour pas tomber la voiture. Ça la tama bengi bango bakuti mutu voiture baluki mutu za na se ya voiture. Elo ka loso ba se ni ba na elo kwana noir ba ti yango na se ya voiture ba pomper yango e matisi voiture muke pour na esunga bango ke ba bimisa patient o bakuta ko ba benga ke no aza na se ya voiture. Where I come from there's no many firefighters. D'où je viens, il n'y a vraiment pas de femmes pompiers et c'est ce qui a été ma motivation pour servir ma communauté. So your parents when you said that, Father, I want to go and learn about firefighters, your parents did they complain? They didn't blame you? No, they wouldn't, because I explained to them the need. J'ai expliqué à mes parents le pourquoi et comme elle aussi vient de l'expliquer, il y a très peu de femmes pompiers. Je pense qu'il était temps que les femmes puissions nous lever et joindre l'équipe. Okay, what motivated you? What is the importance of what you are doing? Are you not running a risk as a woman? Oh no, in order for us to... Tout ce que nous voulons, c'est aider nos communautés et c'est pourquoi nous avons choisi cette profession. You not say, no, I'm tired, that is to my job. Are you determined to go until the end? Yes, I am. What can you say to all the women, especially me, because the way I wear that uniform, God forbid. So what can you advise me or all the ladies? Je pense que seulement celles qui sont appelées à servir dans ce service peuvent nous joindre parce qu'il faut beaucoup de volonté pour ce sacrifice. Ok, moi c'est ça cuisine moi c'est ça beauté talent moi c'est ça bonté moi si pe na mécanique koza moi si na musala o firefighter service incendie moi c'est azali soldat moi c'est azali policier moi c'est azali donc en Afrique du Sud moi ça tam ça train moi ça tam ça avion moi ça tam ça bus menena moi ça azo conduire donc elo la zone ngaka moi si na Congo telema ozala kaka talent te meshi to senga ka mobali kaka sala ka yo fanda na ndako fanda na makite moi si telema o EDP mobali na yo otrobi husband na anglais. Ah exactement, que ça la pratique nous sous ba mengi aba expliquer biso to la deuxième pratique kuna zaki accident salemi ba bengi ba baye ba intervenir au ce que tondo ba niveau ni accident salemi ba rapport ba la taboué ba benga ba baya. They are building what we call a catch-all. A catch-all is whereby all the liquids cannot go anywhere. They end in that particular thing until they are properly being disposed. Donc, incendie, par exemple, non voiture et pétrole, ton garage et moto et usine et veli moto, dès au moins bilamba on débala tarapona au Kendekuna, au pétrole, au chimie, produits chimiques et quand on est là-bas, on est dérangé à Jean Bangote. Il y a un uniforme c'est très important pour Nabango. C'est la raison pour laquelle tout ce vraiment le gouvernement est investi vraiment dans le domaine, il y a service incendie, tout ça a besoin vraiment. Par là, la c'était le gouvernement qui mutu la mutu, asala musa na na département na y. Ba pesa département aux ministres il y a travaux publics sala musala na yo. Pour aider batu musus parce que département là on compléter muninga. Tane tout temps to bela ki mai.
mai ekosala ndenge compléter mission tosali ya service incendie parce que mai ezosenga ezala parce que tant service incendie ezala na esenga mai ozomona tant tosala département là bien ozo compléter muninga. Well, the water that you wash them is the normal water or you put some? It's a normal water from the hydrant. Then we're not using any soap or anything. So it's normal water from the hydrant. We just rinse them and for them not to be contaminated and contaminate other people. Okay, donc mai basokoli bango ka mai normal. Basokoli bango pona bazala contaminate ba contaminer ba mususu tende loko ba tu ko sala ngwana. Donc it happens also when there's also a chemical, you do the same. Yeah, everywhere where there is spillage or chemical, this is where we intervene because this soot they cannot penetrate. Okay. That's where we have this food basket for them to be washed, and then we have the method of doffing them, which is taking off their suits so that they cannot contaminate each other. The difference of color, it doesn't matter. Yeah, these ones, we've got level A suits, we've got level B, C, and D. So this suit this one they're wearing, they are those. These two, they can take. They are helping these people to take off. This level A suit that this one we're wearing is the one that goes straight to the hot zone, which is where the spillage is at. Donc intervention batu ko laksa biso eza na 4 étapes. ABCD de batu ko la biso étape biso bato bakendai ko kanga place pétrole za ko tanga na station bakangi station bakangi place za ko tanga tango baye bakomi awa basokoli ba na mali boso basokoli ba na mali mibale combinaison ya lettre D des passe bazo ko longola bango elamba tango balongoli combinaison na moyezo ngasuku na kati za te mo place baye batiki biloko nyoso pour ko éviter contamination. What motivated you to do this job? La vérité, c'est que j'aime beaucoup ce travail. Je le fais de tout cœur. J'aime surtout quand il faut aller éteindre le feu. Extinguishing the fire is so beautiful and I enjoy it. Donc abeza musala o alingi yango donc eza musala o awusala mutema ngobimba sepelane ko sala ngotanga osala ngo akende ko sauver ba vie ya batu donc ayoka ke sengo donc eza okay. Mom, especially you, I'm amazed and I'm very shocked. And you're still healthy. Yeah, and you enjoy it. You enjoy it? Yes. J'admire beaucoup ce travail et ça m'amuse. J'ai commencé en 2001. Je ne suis pas encore fatiguée pour aller à la retraite. Yes. And when are you going to say, okay, I'm tired of this job, I have to go and rest? I'm not tired now. Welcome back to Asho Nzanzi Connection. Toujours na sujet na biso ya sur les services incendie tué à ce qu'on a classe. Alors stratch na banga pisa ki biso que non pose à la agent ya service incendie, il faut au moins cours 30% théorie et puis 70% pratique. À ce que tu es na classe tu es ba tang sa bango de tout na ba professeur na bango ba tang sa bango nini. Et puis nous avons la condition ni besoin tangela donc baza bien quoi donc tout na toyeba. Hello sir. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Okay. Sir, I would like to know why are we here? Which kind of course are you giving to me? Are you teaching them? Okay, today we are teaching hazmat operational. So hazmat operational is more based from you starting from being hazmat awareness. There's a first level. There's a second level. That will be hazmat operational. So on this level, we are teaching them how to do decontamination in case of any hazardous material from being in toxic gas or toxic fluids. So we can understand how do you decon the patient. If you get a patient, how do you go about deconning them? And it goes with stages. From there, you can go to the third level, but the third level leads you to pass this hazmat ops first before you go to your technician. Na bisi na sala ki émission na Metropolis ba bisi nga kuna bafuta ka minerval mendeni awa bafuta minerval teza ofele mais to moni ba te belete ba bino bazwa ka ba certain nombre par année par exemple bazui 50 bazui 100 et puis avant bazwa il faut ça les cas de segment force physique au ça ba exercice so ça ba exercice ba moni ke o akoki ko sala musala o ba ti la liste de réserve ti ceux qui ba o ba si ba passer classe ba kende bazui ba mtu swana OK siko ko ya ko ba na classe donc et ça la raison pour laquelle tout le monde va belete parce que y a un certain nombre. Donc c'est ça. Restez toujours branchés, toujours dans RTGA World. Toujours dans l'émission de connexion. Ah, tu es ce que tu es dans la classe mususu.
classe na moni mingi baza mingi ba jeune garçon na ba jeune fille na tuna na ba ndeni ba sala ki po ba informer bango ba ya ko ba na classe parce que ils ont offert. There is what we call MOU, Memorandum of Understanding, between the city of Tshwane and the Tshwane University of Technology. Donc question la tuni à répondre que ba jeune au baza awa bauti université batini ba ko sala stage pour ça na service ya incendie. Donc ozoma ke bazo valoriser musala oyo. The question was when you are teaching them, those who are passing, they are a lot than those who are failing or what? Yeah, the percentage usually, the pass rate is better than that of a failure rate. And then we don't consider a student failed up until they have exhausted all the 3 attempts. Okay. Yes. You are not doing like because we have the waiting list, there are a lot. Okay, let just all of them to pass to give chance to others to come. You are not doing that. No, if we do that, that means that you are going to cause trouble to the emergencies out there, because if you are having a firefighter that is not qualified, he is more dangerous than an ordinary civilian who doesn't know anything about emergency services. So we need for all the firefighters who pass from our institution to be qualified and to be confident in whatever they are doing when it comes to performing their tasks. Alors, tout dit par rapport à des batailles sarabana, bah étudiants, bateau bazwa kabaze belé par rapport à échouer ton déni parce que des années bah segoyer aux années tout ma casque na c'est que ça aux na force physique malgré pas musu ba tanga ba tu na liste ya réserve ce que la tuni bango ce que bateau tanga si bango ce que par exemple ba musu ba bogo ça te que bango so bazwa parce que bo la chance bateau na liste réserve bango pe ba ya ba na kotanga ba non jamais ce que aux 8 bango ba ko za ba zela kala ba na liste réserve jamais ba ko ça que bo 8 ba na yo ba OK bo passer ka musu ba ya parce que ça est dangereux ko ça la que no moto 8 bo faire passer classe bo peut certificat pour la nini car pour la liste réserve ba kota est dangereux. Raison pour laquelle tu peux vraiment c'était corruption et si là dans niveau université ce qui moi la zuité à bande la classe les apprendre bien naïe les apprendre c'est personne apparenté on appelle diplôme on est là ndako boy le cas musala que nous musala zo koka tout moi que au ça le côté vaut mieux on mérite vaut mieux que au double bande de classe au passer na condition bien que au pesa nzoto au pesa mbongo donc pour na kaka pour passer classe. Welcome back to Ashon Nzanzi Collection. Toujours une émission de Bisomboka Connexion. Ozomona kaka na yina na tuna na ye ba na voiture oyo. Eza munene ko leka ba voiture to moni ko na ba importance na ngoza nini ba bimisa ngona air nini pona ko ko sauver vie abatu. Yes, it is much bigger than the other vehicles. We call it an aerial apparatus. That is what firefighters use to firstly save people, victims that might be stuck on a high building that's on fire, to get them off quickly. But the main reason is what few people know is it is smoke that kills people and not fire. And smoke always goes up. So in any building, we want to get to the top of that building to make a hole in the roof so that the smoke and toxic gases can come out. That is what this vehicle does. In the States, they'll talk about the truck company and the engine company. The engine company is the fire truck with the water, and the truck company is the one with the ladders that goes out and rescue the people off the building, open holes, even on a normal house fire. We'll take this vehicle, it'll park in the road, and it's got a big arm that extends, puts the firefighter on top of the roof. The firefighter makes a hole in the roof, smoke comes out, and the people inside have got a better chance to survive. Voiture au importance na ngoza nini abi importance na ngoza tango baketan ba bobengi bango ba par exemple immeuble flat et eu problème so ata immeuble za mulai ndenge nini voiture oza 71 mètres alors ata mulai asa mepesa mulai ndenge ça capable pression mal dans la voiture ce qui est mati et positionné côté flat zo zika et ko panza ba fenêtre et côté et bomi moto des voitures musa na ngoza eza vraiment la power makasi ya water alors na tout ni ce qui par exemple d'abord que na kuna ba bengi bino par exemple et côté na fenêtre et bomi ba moto et bomi ba TV ba nini
abi non oui ça le marape parce que tu es to sauver milimo ya bato TV za ngolo moto boso ma biso protest to sauver milimo ya bato et puis abeti c'est lobby ya ngoza eza bien biloko na onyo soso malanda ku voiture ni les ala assurer parce que tant ba ye bongo ba paye ko sauver milimo ya bato mais que ba TV et baby ba frigo baby na mai bango baza na donc assurance eza ekofuta ndenge ba baby sim ça na mo ki azo encourager bo assurance na biloko bozo somba. Toujours dans Mboka Connexion, na sujet na biso à service incendie. Ndenge kaka assiste na biso Lydia Alakisa Kibino. Ah, siko toza en Afrique du Sud na Pretoria. Incendie salami na avenue Obabengi Troy, toza na Troy Street. Immeuble zikati sikoyo, mais na moins de 10 minutes. Bozomona ba machine o ekiti awa ba pompier bazali, o bazomeka ko intervenir, tolo basi ba intervenir. Bozomona matériel o ba machine oyo. Alors, soin na biso kozala que eloko yo esalema pe na mboka na biso. Na préciser bien. Matériel o ebimi awa ezate que matériel e utaki jobu eza lokola incendie salemaki na matete bobenga kaka matériel e utaka Gombe non o eza matériel ya uniquement ya avenue oyo principal bozomona na Troy donc souena biso kozala que na chaque district ba matériel oyo ba machine oyo ezala ka pona population congolaise ezala karaté que bobenga kaka Gombe bakoya retard. Awa dans chaque district, bazana matériel na bango, ba parvenir même kobi ki sa bébé, bana mi balé o bazala ki na kati ya immeuble oyo, mais ba sauver bon mo ina bango, souena biso ko zala ke ba même matériel. Ezala pena mboka na biso, ezala limité te na chaque district. Ba ye kara na ba matériel te, mais ba ye même na ba ambulance. Donc ceux qui na chaque province, ba ambulance e ko zala. Dans chaque province, ba matériel o bozomona oyo, ba machine oyo robot bozomona mutazali kolo mais machine ezo parvenir comme maman bozomona comment est-ce qu'on va utiliser ba pompe ya nzela ba pompe oyo za négligé na Congo mais lelo ba pompe oyo est servi ba plaqué ba pompe na bango pona ba meka ko parvenir comme maman toyo. Mais kaka la RTG zawa toujours me un peu ko tuna officier moko ameka pe ko intervenir ko tuna ba request hello sir. Hello. How are you doing? Fine and you? I'm sorry to disturb you. This is they follow you everywhere the world. We just want to know what's happening here. It's a residential building that caught fire. At this stage the fire brigade are busy with trying to blast the fire. So do you think like they can maintain it? At this present moment, we've got enough fire trucks and personnel. I can't speak for the EMS itself, but presently they are handling the fire. My vehicles is just here for standby and to secure the scene. Alobi boyeye aza bozomona bien aza colonel. Donc yem ta s'est présenté awa. Colonel o auti goya ba on va intervenir. Alobi dans moins de 10 minutes bazalaki awa a assurer population, a assurer batunion so que et si va maintenir cas est commis déjà bien ba pompe au bozomona awa service nango zala nini ou bien te musala nango zala nini et daraso ke incendie salemi ou bien te mai esili na bakata ba voiture au bozomona ba machine ba koki mala moko ko brancher tio na bango wana ba link yango awa na pompe oyo pona ba meka un peu ko boma moto bo moni comment est-ce que ba bomi yango ba pompe o bon négligé yango te na mboka na biso na Congo et koki ko aider ou soit soki ezate bo meka un peu ko intervenir. How are you doing, sir? Fine and you? We good. Sir, tell us, we see you here. What makes you to be here? We received an emergency call where on arrival we found a building on fire. It's a 3-story apartment. At this current stage we have the 3rd floor which is fully engulfed. Fortunately we managed to evacuate all the residents. No casualties at the moment that we can repeat. What we are doing now, we are also evacuating adjacent buildings to ensure that everybody is safe. There's no one around the scene. We've got 25 strength firefighters and emergency medical care practitioners trying to assist here. So, but at this stage, we believe we'll get it under control. Thank you, sir. But tell us, please, sir, what is exactly the cause of this fire?
The cause of this fire, we are still investigating. We've got our fire investigators on scene now. I'm waiting for feedback from them. So as soon as we establish the cause of the fire, we will be sure to let you know. Bango préoccupation na bango ya liboso ezalaki ba mekana noko libérer ko bikisa bomo ya bato bazalaki na kati. Ba bikisi bomo ya bato ezalaki na kati. Bango nde bazawana bayoki pe pasi lokola bandeko na biso musu banova na kati. Mais ba répondaka jamais kaka lelo ba sabino raison nini o esale ke moto epela boye. Babi ba osala investigation. Après investigation, nde bakoloba cause o esalemaki pona immeuble oyo ezika. Mais bango va parvenir quand même koya na moment opportun pona ba meka un peu ko libérer, ko protéger moi biloko ezalaki na kati na babomoyi ya bandeko na biso. Welcome back to our show Nzanzi Connection. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Beaucoup comme la makamundenge na ndenge to la kisibino kuna to bandai kuna na place ba entraîner ka bango, place ba entraîner ka ba service ya incendie. To gutu kuna bomoni ezo senga ke muto za na force physique. À part force physique, senga mutu a s'entraîner ka et senga mutu azala déterminé, azana appel ya le Congo parce que ça musala moko c'est trop risqué, c'est trop risqué sorry. Et ça senga musala moko donc il faut la détermination, on va la préparer mentalement ne lokozo que noko sala. Et ça musala moko ya jeter et puis bomoni ndenge ba l'accès to côté ba classe ba l'accès biso ndenge batangisa bango baza confortable ndenge bazo tangisa bango. Bazo sala en sorte que on mérite vraiment diplôme na yo. Surtout dans le domaine ya médecine, dans le domaine ya service incendie et senga on mérite diplôme parce que aux autres travailler en fonction ya vie à batu. Ok nous sauver vie à batu. Alors ceux qui yo moko aux autres classes no ka la légère, obika ke no da ofuta mbongo na koleka, suffit ka na diplôme, ba para ba mona ke na ba futa ki mbongo na zui. Donc aux autres mona ke yo moko no tia vie à batu anje. Ata vie ba para no po tia anje parce que ba para ebi ke no moi na bimi docteur. Pareil que non, moi nanga na service incendie donc a sali ba pour moko ebele. Dikambo ko na ndako boye obomi papati. Osomo la te ya on azo senga tous la classe de biso au sérieux, tout tika lo kamana ba corruption. Ozo corrompre vie na moko sans le savoir. Tant ozo corrompre professeur be que professeur ozo le mbongo alien na sombeli ba ne fufu na ndako ba li mais yo ozo corrompre pe vie na yo. Donc ozo mona yo sande que no otanga ozwa otanga na mayelo moko zola mayelo moko poto tant on comme se présenter. On va se défendre, on va sauver ma vie à battre. Parce que vie na biso, il dépend de notre docteur, vie na biso, il dépend de notre motosaka le service, mototangeli ka ya service incendie, vie na biso dépend de notre. Par exemple, n'importe tout que l'accès biso il y a service incendie oh so ko tangela ngo bien te yo mo pe vina ko ça en danger parce qu'il faut côté la moto et place mo ko senga pétrole place mo garage ziki so ko tanga o so ki on sérieux te yo pour kufa na musala parce que biso ke ba kufa rapé na musala tant ba kenda ko ba bengi ba ko likambo sala mais pourquoi ba kufa ba pese raison ba kufa la te tamusu a maîtriser ko bien te yo na ke ka sala musala kuna likambo kufa kuna musala kufi ozo mola bulimo mo na tanto ça l'émission en pleine l'émission ba bengi bango que non le chaos salemi na ndini ndako sande salemi na quartier bango na mbala moko bimba kei pour nini bazala ki ba voiture za déjà sur place yango vraiment je encourage le gouvernement bo en power vraiment service incendie botia ba pompe na banzela botia ba matériel bino mo ba matériel ndenge ba la kisi ko na botia yango vraiment botia mambongo po ba biloko na kitakini bo somba yango babisi oh ce que bo sepeli na émission bo sepende émission Salemi boko benga RTGA bo soina batu oh vous me contact na batu oh to sala bango émission parce que bango ba passe ba somba ba voiture ba car ngo bagoli sabino bo ekita Congo bo ti ba pompe na nzela partout bo somba matériel wana fa ke so esande Salemi na mboka pesa na eza capable ya ko boma moto na banzela ba camion oyo kaka te no toki toka base kuna boira maite to ça besoin service incendie bo investir na yango. Merci beaucoup na bato so ba ndimi somboka connexion.
ezalaki bongo mboka connexion bolandaki biso na sepeli mingi na ndenge bolandi biso partout dans le monde, na Europe, na Amérique, surtout na mboka langa Congo nde alingi pe émission elandama po mboka langa Congo lalinga mingi ezala évoluer. Merci mingi na honorable Pius Mwabilu il aime tota makoki na ye Angers pona ke totambola par-ci par-là et puis non c'est pas kana availabilité baza nango c'est ka to ye bazo funga biso motema bazo tia kabinga na bango moko baye to c'est l'émission au ba voiture oyo bazo bongisa da terrain to bo comme santé oui ba tu da ba bongisa ki terrain pour la bino bazo c'est l'émission na bango. En tout cas merci beaucoup vraiment na South Africa government. En tout cas merci beaucoup na bozo sala pour na mboka connexion pour mboka biso Congo et kende liboso à travers ba image na bino à travers musala au bossa en Afrique du Sud. Alors merci beaucoup na madame Christelle Mwabilu Midago, merci na madame Winnie Mwabilu, merci beaucoup. Merci beaucoup na équipe technique na biso RTGA Ozali David Balingi Bilili na ya Chris Boubou et puis merci beaucoup na madame Naye maman Nene azopesa ma case pour ko filmer ka. Merci beaucoup na maman Anita Kanika grâce na bino nde ba technicien la biso donc baza makasi babi derrière un homme fort il y a une femme forte. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup na famille na Mokambila. Merci beaucoup na église ACRM kuna na Bandali église ACRM. Merci beaucoup na apôtre Meya Mokambila on a toujours les pieds de Jésus. Merci beaucoup na famille Mokambila Mobimba na famille Tumbu. Merci beaucoup na famille Mokaria et la famille Bobongo. I love you so much. Batu nanga besoin landa biso émission mboka connexion na Bwaza na Matadi na Congo na bala Bandal na pesi bino mbote partout bona na Matadi na Angola surtout bala Angola. En tout cas coup de chapeau na ba peine na bino na ba reproche na bino na jobu to pesi bino mbote. Merci beaucoup. congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue Mamba Sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika